अल्लाह सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब मोहतरम ज़िन्नतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा मेरी मुराद अल हाफ़िज़ कारी जुल्फ़कार अहमद कादरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत कुरान मजीद से हमारी समातों को रुज बख्शे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानअल्लाह माशाअल्लाह। अर्रहमानु अल्लमल खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله